Okay. So summary ni yang Madam buat pada hari ini untuk chapter chapter induction dan chapter physical optics adalah dari Madam Nina. So Madam rasa korang pun ada lagi physics boards with Madam Nina. So boleh tengok dekat situlah untuk summary of all the chapter untuk semester 2. Madam Nina ada letakkan dekat situ. Okay, so basically dari segi summary ataupun nota, so nota ni sepatutnya adalah nota awak sendiri. Kita takkan faham kalau nota tu dari kawan yang lain. So the right way untuk belajar adalah perlu ada nota dari diri kita sendiri, sebab kita sendiri yang faham tulisan kita, kita sendiri yang faham apa nota yang kita buat lah macam itu, okay? So itu sebenarnya the right way untuk belajar sesuatu chapter. Okay. So ini Madam nak start dah dengan chapter 5 Electromagnetic Induction. Okay, so the first part dalam mempelajari chapter 5 ni is about magnetic flux. The symbol is phi. Okay, so dia punya symbol tu bukan theta. So ini namanya adalah phi. Okay, so magnetic flux. So apa itu magnetic flux? Okay, so dia datang dari formula sebenarnya. Definition of magnetic flux is how much magnetic field lines passes through a unit area of the object. Okay, so sebenarnya dia adalah daripada formula. Magnetic flux adalah scalar product, so it's a dot product B dot A. Untuk buang dot product mesti darabkan dengan cos theta. So theta here is an angle between vector A and B. So itu sangat penting sebab kita nak tahu area kita tu, vector A itulah yang penting kan. Okay, theta here is the angle between magnetic field memang vector lah. Area pun adalah vector. Vektor B dan vektor A. So kalau plane kita, dia kata plane kita perpendicular dengan magnetic field. Ni kan plane kita ni, Madam buat yang bold ni. Plane kita perpendicular dengan magnetic field, but the area is parallel dengan magnetic field kan. So korang dah pun belajar dalam matematik untuk area sesuatu objek is normal to that plane. Okay. So soalan kan dia cakap the plane is perpendicular with magnetic field. So walaupun jangan dengar just perkataan perpendicular. Okay, so kita kena tahu dia adalah vektor A dan B. So theta kita adalah parallel, means kita punya theta tu adalah 0 degree yang perlu kita. $90 degree. Bila tengok je perkataan parallel, dia terus ingat 0 degree. So kita kena tahu dia bagi antara siapa dan siapa. Unless soalan kata field is parallel. So ada perkataan vector ataupun perkataan the normal plane. So dia bagi tahu yang normal dah lah to the plane. Okay, the normal plane is zero sebab dia dah bagi kita punya vector A ke dengan B. Okay, yang itulah yang kena aware untuk substitution of theta. Yang kat bahagian sini. Okay. So B kita magnetic flux density. A is the area. Okay, it's a dot product means dia adalah scalar quantity lah. Okay, so magnetic flux has no direction kan. Yang ada direction adalah magnetic field dan area. And because it's a dot product, so magnetic flux adalah scalar quantity. Sama macam work done kan. Work done kita adalah F dot S kan. Force dan displacement is a vector quantity, tapi sebab hasil multiplication tu adalah dot product, menghasilkan work done yang scalar quantity. So work done has no direction. Macam itu jugalah dengan magnetic flux. Okay. So directly proportional ni, yang ini je lah kan. Magnetic flux kita directly proportional with magnetic field.
and also directly proportional with area. Okay, so itu part yang pertama. Yang kedua adalah magnetic flux linkage. Okay, so madam selalu letak subscript dekat magnetic flux linkage VL. Okay, so magnetic flux linkage adalah total magnetic flux passing through the according to the number of turns of the coil. Okay, so kalau magnetic flux ni walaupun dia ada beberapa number of turns of coil, tapi magnetic flux ni untuk satu turn sahaja sebab dia tidak melibatkan, formulanya tidak melibatkan number of turns walaupun coil kita mempunyai 100 number of turns. Okay, so contoh soalan, the solenoid has a number of turns, 100 number of turns, the solenoid have 100 number of turns, so calculate the magnetic flux. Okay, so kita still guna formula B darab A cos theta. So kita tidak darabkan dengan number of turns. Okay, so kecuali lah soalan tu tanya total magnetic flux ataupun magnetic flux perkataan linkage dekat situ. Total magnetic flux, bila dah cakap total magnetic flux, so dia dah tak ada linkage lah, total magnetic flux. Okay, VL. So dia perlu darabkan dengan number of turns, baru darabkan dengan magnetic flux, baru dapat magnetic. Kurang? Boleh dapat? Ke Madam Jenny cakap seorang-seorang? Dapat, Madam. Okay. Dapat, Madam. Okay. So next, belajar tentang Faraday Law. Faraday Law beritahu bahawa induced EMF is directly proportional. Okay, so induced EMF, kalau ikut Faraday, is directly proportional with the rate of change of magnetic flux. Okay, so next baru kita equalkan. So kita equalkan, kita punya directly proportional ni kita equalkan dia. So basically ada negative from the Lenz law. The negative here is from Lenz law. dV per dt ni adalah dari Faraday law lah. Okay, so bila kita equalkan, sebenarnya dia ada darabkan dengan number of turns. Sebab induced EMF dihasilkan according to the number of turns solenoid tersebut. Okay, so formula lengkapnya untuk induced EMF adalah negative N dV per dt. Okay, so melibatkan number of turns. Kalau sebenarnya tanda soalan assignment korang kan, soalan assignment dia minta nilai torque, dia tak beri number of turns kan, torque equal BINA sin theta. Bila soalan doesn't mention about number of turns, menunjukkan number of turnsnya adalah 1. So ada yang mencari nilai number of turns guna formula lain. Okay, dia carilah nilai number of turns berapa, lepas tu dia substitute. Tak perlu pun cari number of turns. If the question doesn't mention about number of turns of the solenoid or coil, menunjukkan number of turnsnya adalah 1 lah, just substitute 1. Macam itulah. So itu juga kesalahan assignment korang dalam chapter magnetic field. So tak ada mention number of turns, maksudnya number of turns ni adalah 1. Okay. So EMF ni adalah induced EMF. dV adalah change of magnetic flux, means magnetic flux final minus magnetic flux initial. Okay, so T adalah change of time. Ataupun change of time ni kita tak buat time final tolak time initial sebab dia adalah time interval, menunjukkan initially the initially time kita adalah 0. So time final tolak time initial kita 0, sama macam that time only. Okay, so dia adalah time interval. Okay. So negative sign indicates that the direction of induced EMF always oppose the change of magnetic flux producing it. Okay, so itu adalah dari Lenz law juga. Okay,
So Lenz law state that the induced current in a loop is always flow in such a direction that is opposes the change of magnetic flux. Okay. So dia produce current kita, macam mana direction of current, dia oppose perubahan magnetic flux. Oppose the change of magnetic flux. So yang itu sebenarnya statement Lenz law. Current kita, direction current kita always oppose the change of magnetic flux. Okay, so kalau magnetic flux kita increase, current akan flow untuk decreasekan magnetic flux. Kalau magnetic flux kita decrease, current akan flow untuk increasekan magnetic flux. So dia oppose the change of magnetic flux. Okay, so because it is from the conservation of energy. So sebab itu directionnya macam itu. Okay, so kita ada Faraday experiment. Kita belajar the next learning outcome dalam induction ini. Okay, tentang Faraday's experiment. So kalau macam mana observation kita ada bar magnet dengan a coil of wire. Okay, so wire kita ni kita connectkan dia dengan galvanometer. Okay, so tak ada power supply means initially there is no current lah flow sebab tak ada power supply. Cuma galvanometer to detect the current flow. Okay, and kita ada wire. Kita letak. Okay. So kalau bar magnet kita stationary, so galvanometer kita shows no deflection. So no deflection lah untuk galvanometer. Kalau kita punya not deflect. Okay. So kalau kita punya bar magnet ni tak bergerak, so galvanometer kita tak ada deflection of the needle, maksudnya there is no current flow lah of the coil sebab galvanometer to detect the current and also to macam dapatkan direction of current. Okay, so next, kalau coil magnet kita with the north pole approaching the loop of wire. Okay, so kita punya bar magnet on the left side. Okay, so dia approach kita punya coil. Apa yang berlaku korang? Kalau kita nak buat explanation ni. Selepas magnet move towards the coil, apa yang berlaku? Ada movement. Ada? Kalau nak buat explanation. So maksudnya B makin kuat kan? Magnetic field makin kuat. So sebab lebih dekat lah magnet dengan coil of wire kita dekat. So magnetic field experienced by the coil is greater. So magnetic field greater means magnetic flux pun akan bertambah kan. So magnetic flux dia ada 4 faktor yang mempengaruhi magnetic flux kita. Dia cakap ke kat sini? Okay, tak ada. So 4 faktor yang mempengaruhi magnetic flux. So dia adalah daripada magnetic flux linkage NBA cos theta. 4 factors yang mempengaruhi perubahan magnetic flux, sama ada increase, decrease number of turns, increase, decrease the magnetic field, increase or decrease the area, dan yang keempat adalah rotate the coil. Kita change the angle between vector A and vector B. Okay, so menyebabkan perubahan magnetic flux. Okay, so semua ini adalah directly proportional. Okay, number of turns B, A dengan V ni kesemuanya directly proportional with magnetic flux. Okay, so bila B increase sebab dia approach the coil, magnetic flux akan increase. So current flow to decrease, I flow to decrease magnetic flux. Sebab tadi kita kata daripada Lenz law, current akan flow untuk menentang perubahan magnetic flux. So current akan flow untuk kurangkan magnetic flux. Okay, so macam mana cara dia nak kurangkan? How? Yang isunya adalah how. So apa caranya korang?
Oppose the magnetic field. Oppose the magnetic field ataupun kita kata apa? Attraction or repulsion. Kalau dia dekat, dia akan buat repulsion. Macam itulah kan cara dia nak oppose kan. Orang dekat dengan dia, dia tak nak. So apa dia buat? Dia menentang dengan cara buat repulsion. Repulsion dalam bahasa Melayu apa? Penolakan kan. Okay, so dia buat tolak lah. Okay, macam mana cara coil nak tolak bar magnet? Macam mana cara coil nak tolak bar magnet? Dia akan produce induced magnetic field. Macam mana induced magnetic field? Apa yang dia akan buat? Nak buat repulsion. Macam mana cara coil nak buat repulsion? Magnetize itself to produce like poles. Okay, so apa yang coil akan buat? North pole dekat sebelah kiri lah nak bagi menentang. So coil itself jadi magnet. So coil jadi magnet. So north pole dia akan buat di sebelah kiri lah. Okay, sebab nak menentang, north kena bertemu dengan north baru buat repulsion. So ni adalah N north pole induced. Okay, the induced north pole from the coil. Okay, so kita dah dapat north pole. Boleh gunakan right hand grip rule. Kita gunakan right hand grip rule awak. Kat kamera madam ni kita akan nampak terbalik. Okay, so north pole dekat bahagian left. Okay, ni left madam. Okay, so north pole kita, the thumb shows the north pole. Okay, so kita punya current I induced adalah the forefinger. So kita akan nampak direction dia tu. Apa nak cakap, kalau kita tengok dari sini maksudnya macam itulah direction dia. Okay, so korang nampak tak sepatutnya currentnya macam ini. Okay, macam inilah sebab tangan kita tu kita dapat macam itu. So kita teruskan perjalanan coil kita. North repulsion. Dia rasa Madam Nina salah ni. Okay, so kita stick dengan Madam. So that is the direction of I. Okay. Macam itu. Okay, sebab kita dapat, betul korang dapat sama ke dengan Madam? North pole dekat sebelah kiri. So kita akan dapat direction of current macam ini, betul? Semua? Saya dapat upward, madam. Upward dekat depan. Okay, sebab yang ini adalah belakang, yang ini adalah depan. Upward tu dekat belah sini lah kan, upward. Belah sini downward. Sama, upward juga. Kalau depan mata madam pun madam dapat upward, tapi bahagian depan lah. Mana depan, mana belakang. Ya, sekejap rasanya dah betul dah. Sebab coil ni, okay? Kita kena tengok coil ni. So inilah depan. Sebelah sini belakang. Okay. So ikut gelungan ni. Okay, so kita dapat direction forefinger kita. Macam itu. Okay, boleh? Dapat ke korang? Kalau tak dapat nanti bagi tahu dekat kelas kot. Nanti kita akan tengok balik semula. Okay, so kita dapat that is the direction of current. Okay. So repulsion. So galvanometer kita akan shows deflection dekat kawasan current yang masuk. Okay. So itu.
Kita tengok bahagian bawah belakang dia, bahagian yang ketiga. Okay, so ni sekarang ni magnetic move away. So bila magnet move away, magnetic field of the coil decrease, magnetic field decrease menunjukkan magnetic flux juga decrease. So current akan flow, kita akan gunakan direction, nak tahu macam mana direction current, dia akan flow ikut Lenz's law. So I flow to increase kita punya magnetic field. Macam mana cara dia nak increasekan magnetic field? So dia buat attraction. Dia dekatkan lah. Sebab yang ini bar magnet kita menjauhi. So apa yang coil buat? Coil becomes a magnet and dia nak cuba tarik kita punya bar magnet. Okay. So untuk dia tarik, dia akan buat south pole dekat sebelah kiri, north pole lah dekat sebelah kanan. Okay, baru sebab unlike poles akan menjadikan attraction, okay. So kita gunakan forefinger, kita punya thumb hanya menunjukkan direction of north. So north kita sekarang dekat sebelah kiri. So kita akan nampak currentnya ke bawah. Yes, good, betul. Currentnya ke bawah. Kita akan nampak direction of currentnya ke bawah. Okay. So ini depan ni, maksud Madam Nina, sini depan. Ni bahagian coil yang depan. Sini bahagian depan coil. Sini dah bahagian belakang. Okay, so kalau kita nampak macam itu, yes, dia downward ke depan. So sama macam inilah maksud Madam Nina. Sini yang jadi depan coil. Sini adalah bahagian belakang coil. So north pole, betul. Oh, depan. Oh, confuse dia punya coil tu. Ni bahagian belakang. So bahagian belakang kena downward. Okay. So kita follow je lah yang Madam Nina punya ni. Okay. So sebab lagi satu lagi confused sebab apa? Sebab kita tak tahu mana depan dan belakang. Madam ada bagi sebenarnya nota daripada yang buku tutorial. Madam rasa itu lebih mudah untuk tengok. Nak tengok mana depan dan belakang. Okay, so dalam buku tutorial, dalam buku apa? Buku teks SPM itu lebih mudah untuk tengok lah. Okay, so kalau north pole kita approaching, yang gambar A bahagian atas kiri. Okay, so approach. So solenoid tak suka approach, so dia buat north pole untuk buat repulsion. Okay, so gunakan right hand grip rule, the north pole sebelah kanan. So kita akan dapat belah depan coil kita adalah forefinger kita adalah downward. So ikut flow coil tersebut, so kita akan nampak direction dia macam itu. Yang itu lebih jelas, okay, compared to bahagian yang ini. Sebab kita tak tahu mana part depan, mana part belakang. So kalau ini part depan, north pole depan, so kita akan dapat sini upward. Betul lah, ikut current dia. Sebab yang besar ni, loop yang besar ni adalah bahagian depan coil kita. So loop yang kecil tu bahagian belakang. Okay, so kita akan dapat upward tu macam itulah. So it should be lebih clear lah kalau dalam soalan PSPM macam itu. Okay, so don't worry so much. Okay, yang penting kita tahu apa yang berlaku dalam Faraday experiment and gunakan right hand grip rule awak. Okay. So the thumb adalah sama ada north pole yang induced lah, induced north pole ataupun magnetic field induced kita. The curl forefinger adalah I induced, current induced. Okay. Okay, so kita pergi kepada next Lenz's law flow chart.
Okay, so Lenz's law talk about direction of induced current. So macam mana nak determine the direction of induced current in the loop. Okay, so next, pertama sekali kita kena tengok original magnetic field, the external magnetic field. Maksudnya yang dari original daripada surrounding. Macam mana direction magnetic field original kita. So berlaku tak perubahan magnetic flux? Adakah bila magnetic field kita tu berubah tak? Nak tahu perubahan magnetic flux, dia adalah dari tadi madam ada cakap. Okay, ada 4 faktor yang mempengaruhi perubahan magnetic flux. Sama ada number of turns, magnetic field, area ataupun angle berubah. So magnetic flux akan berubah. So kalau tak ada perubahan magnetic flux, so there is no induced current. Sebab Faraday law kata kalau nak ada induced magnetic flux, kena berubah baru ada induced EMF as well as induced current. Okay, so kalau magnetic flux doesn't change, so there is no induced current lah. So kalau yes, kita punya magnetic flux berubah. So sekarang ni dia berubah, magnetic flux kita berubah. Yang magnetic flux berubah tu berkurang ke magnetic flux ataupun bertambah? Sebab bertambah dan berkurang dua-dua berubah kan. Berat madam naik ataupun berat madam turun. So madam punya physical berubah. So maksudnya perubahan tu sama ada decrease ke ataupun increase. Okay. So contoh kita punya magnetic flux bertambah. So apa? So bila bertambah, kan according to Lenz's law, induced current flow to oppose the magnetic flux. So sekarang ni magnetic flux kita bertambah. So increase, magnetic flux kita bertambah. Okay, so Lenz kata kena oppose. So oppose dengan cara kurangkan magnetic flux. Macam mana cara nak kurangkan? Betul kan madam oppose Betul kan? Ke satu je S? Okay, nanti korang check balik semula spelling Okay. So kalau berkurang, cara nak kurangkan magnetic flux adalah dia produce induced magnetic field. Dia creates induced magnetic field opposite direction from the original magnetic field. Okay, from the external magnetic field. Sebab kalau opposite direction, okay, resultance kita opposite direction menunjukkan kita akan tolak lah. So bila kita tolakkan kan magnetic field resultance adalah yang original tolak induced. Okay, so bila tolak akan berkurang lah kita punya result, kita nak kurangkan kita punya magnetic flux. So berkurang dengan cara buat induced magnetic field opposite direction as the original. Okay. So kalau magnetic flux kita berkurang, kan yang perubahan magnetic flux tu magnetic flux berkurang. Lenz kata kena oppose. Macam mana cara nak oppose? Increasekan magnetic flux. So cara nak increasekan magnetic flux, the loop has to create induced magnetic field same direction. Sebab kalau same direction, resultance-nya adalah plus. Okay, so bila plus akan bertambahlah sesuatu nilai tersebut kan. Kalau tolak sesuatu nilai akan berkurang. So itu perbezaan induced magnetic flux sama ada bertambah ataupun berkurang. Kedua-duanya selepas itu, kedua-duanya menggunakan right hand grip rule to find the direction of induced current. Okay, so madam dah pun lukis tangan dia dekat first page tadi. Okay, the thumb is the induced B, bukan original magnetic field. So the thumb is the induced magnetic field yang loop hasilkan, bukan original magnetic field. Okay, so the forefinger adalah direction of induced current. Okay. 8.49. Kita ada 2 chapter untuk present hari ni ya. Okay, so next kita belajar tentang induced EMF in straight conductor. Okay, perlu tahu derivation part sekejap. Macam set learning outcome. Sebab kalau learning outcome adalah derive, menunjukkan awak perlu tahu macam mana nak derive, macam mana formula tersebut kita dapat.
Kalau tak, just hafal sahaja. Yes, derive. Okay, so learning outcome adalah student perlu tahu nak derive, and soalan derivation boleh ditanya di dalam exam. So nak derive kita punya induced EMF for a straight conductor first. Okay, kita memang start dari Faraday law. EMF sama dengan negative dV per dt. Okay, so kat sini dia buat dV per dt sahaja. Okay, so dia tak consider direction lah. Okay, so should be negative dV per dt. Okay, so phi kita adalah BA cos theta. Okay, so kita punya phi adalah BA cos theta. So kita perlu differentiate lah. Okay, kita kena differentiate with respect to time B dan A. Area sama dengan length darab dengan length lah. Length darabkan dengan distance. Okay, area kita dekat sini length of the straight conductor darabkan dengan X. Itu adalah area. So masukkan area dekat bahagian BA cos theta. So dia dapat BLX. Okay, cos, bila differentiate cos akan dapat sin. So sebab tu dia dapat sin dekat sini lah. Okay. Macam mana ya madam nak buat? Kalau madam boleh EMF sama dengan negatif dV per dt. Negatif d per dt, phi kita adalah BA cos theta. Okay, kita nak differentiatekan kita punya phi tersebut. Kita keluarkan siapa yang tak terlibat. Okay, yang tak terlibat dalam time adalah B. Okay, so negatif B. So kita akan dapat D per dt. Area kita gantikan sebagai length darab X. So area kita adalah length darab X cos theta. Okay. So length pun tidak terlibat. D per dt X cos theta. dx per dt ni adalah velocity kan, displacement bahagi time adalah velocity. Okay, so kita akan dapat negatif BL V cos, differentiate cos dapat sin theta, negatif sin theta kan, differentiate cos dapat negatif sin. So negatif sin darabkan dengan negatif dekat depan ni. So tu yang dia jadi positif. Differentiate cos akan dapat negatif sin. So dia akan cancel. So sebab tu dia jadi BLV sin theta sahaja. Formula induced EMF for a straight conductor. Okay, boleh korang faham? dx per dt adalah velocity. Faham ke? Faham, madam. Okay, boleh. Okay, so macam mana next untuk straight conductor nak dapatkan direction of induced EMF? Straight conductor ni, macam mana cara dia nak dapatkan induced EMF adalah dia gerakkan ni straight conductor kita, bar kita, dia gerakkan bar magnet kita ke kanan ataupun ke kiri. Bar magnet tersebut, straight conductor kita tu, kita letak dia dekat satu rail conductor. Okay, kita letakkan ada perintang dekat situ, resistance dekat situ. Nah, okay, so kita gerakkan straight conductor kita ke kanan, contoh dalam example ni. Untuk straight conductor, cara nak ubah magnetic flux adalah dengan cara ubah area. So as bar apa nama dia? Straight conductor kita lah. As the conductor move to the right. Okay. So area dia swap magnetic field bertambah. Area dia cut kita punya magnetic field akan bertambah. Ini adalah area yang dia cut magnetic field. Initially kita punya straight conductor berada di sebelah kiri and next kita bergerakkan dia ke kanan. So that is how much area of the straight conductor cut the magnetic field.
Okay, so area dia tu yang bertambah. So area bertambah, magnetic flux akan bertambah. So bila magnetic flux bertambah, Lenz kata I induce akan decreasekan magnetic flux. So macam mana cara nak decreasekan magnetic flux korang? Tadi madam ada terangkan flow charge tadi. Macam mana cara nak kurangkan magnetic flux? Oppose magnetic field. Oppose the magnetic field. So maksudnya conductor itself akan membuat magnetic field dia sendiri. Okay. So nak kurangkan magnetic flux, dia akan buat magnetic field, induced magnetic field, opposite direction from the original. Original kita adalah into the page, cross dekat situ. Okay, so bar magnet akan buat induced magnetic field, opposite direction from the original because kita kena kurangkan magnetic flux. Okay, use your right hand grip rule. B induced kita adalah out from the page. Okay, page madam adalah iPad. So korang kalau page tu phone masukkan bukan into the page, keluarkan. Okay, so ni iPad kita punya buku. Okay, so kita punya I induce is out from the page. So ini adalah direction out of the page. Okay, the forefinger adalah kita punya induced current. So macam mana direction induced current korang dapat tu? Clockwise or anti-clockwise? Anti, madam. Anti-clockwise. Okay, good. So kita dapat direction of I induce anti-clockwise. Okay, so I ni dekat sini ya. Kalau soalan minta I yang flow dekat resistor kita, so jawapan kita adalah downward. Okay, sebab kita dapat I induce adalah anti-clockwise. Soalan tanya, what is the direction of induced current flow in the resistor? So jawapannya adalah downward lah, jangan cakap anti-clockwise. Okay, so kalau soalan tanya, what is the direction of induced current flow in the straight conductor? So jawapannya upward sebab kita dapat I induced tadi adalah anti-clockwise. So it depends, dia minta I induce siapa, dekat siapa flow, dekat siapa yang flow. Macam itulah. Okay, so pastikan soalan tu minta resistor punya I induce ke ataupun straight conductor, okay, sebab dia berbeza dekat situ kan. Okay, so itu untuk straight conductor. Kita pergi kepada coil. Coil kita, cara nak ubah magnetic flux of the coil adalah dari sama ada kita change the magnetic field ataupun kita change area of the coil. Okay. Cara derivationnya adalah semuanya daripada Faraday law. EMF sama dengan negatif dV per dt. Okay, so gantikan kita punya phi tersebut sebagai BA cos theta. Okay, so sebenarnya induced EMF sama dengan negatif N dV per dt. Okay, sebab yang ini kita tak payah buat number of turns untuk straight conductor sebab number of turns-nya adalah satu. Straight conductor there is no number of turns. Okay, so kita anggap satu je lah number of turns dia. Okay, sebab ini adalah coil, so coil kita ada number of turns. Okay, so N tidak terlibat dalam differentiation kita. Okay, so sama ada kita change kita punya magnetic field ataupun change kita punya area. Okay, so cos theta ni selalu kita anggap dia equal to 1. Maksudnya dia adalah parallel or perpendicular. So dia pun juga tidak terlibat dalam differentiation. Okay, so sebab tu dia akan jadi sama ada negatif N A dB per dt. Ni kalau ubah magnetic field atau negatif N B dA per dt. Alhamdulillah. Negatif NB dA per dt sama ada kita ubah area. So dua tu lah. Kalau kita ubah magnetic field, so area constant. Kalau kita ubah area, magnetic field constant. So salah seorang sahaja yang akan berubah. So macam mana nak determine induced current loop? Lebih mudah lah. Okay. Contoh. Loop kita ni kita ubah area dia. Area makin bertambah.
Okay, so contoh kita ubah area. So area final lagi besar daripada area initial. So area bertambah. Bila area bertambah, magnetic flux bertambah. Lens kata current akan flow untuk kurangkan magnetic flux. Cara nak kurangkan magnetic flux, I induce kita opposite direction. Okay, so original magnetic field kita into the page. So I induce kita kena buat opposite direction out from the page. So out from the page nanti gunakan right hand grip rule untuk dapatkan direction of I induce. Kalau area kita berkurang, magnetic flux berkurang, lens kata I induce kita flow untuk increasekan magnetic flux. Cara nak increasekan magnetic flux, B induce same direction as the original. So gunakan right hand grip rule. Kita punya B induce same direction as the original sebab kita nak increasekan magnetic flux. Okay, so madam rasa loop dia lebih mudah lah untuk dapatkan direction. Okay. Untuk rotating coil, kita tak ada belajar tentang macam mana direction dia. Okay, so dia cuma minta nilai sahajalah. Okay. So derivation untuk rotating coil sama sahaja, sama macam Faraday, daripada Faraday. Semua start daripada Faraday. EMF sama dengan negatif N di phi per dt. Masukkan phi kita adalah BA cos theta. Theta kita adalah ni adalah angular displacement sama dengan angular velocity times time. Okay. So omega sama, theta sama dengan omega t. Okay. So tidak terlibat adalah BA, tidak terlibat boleh keluarkan daripada differentiation. So kita hanya akan differentiate cos omega t. Nak differentiatekan cos omega t, the first step adalah kita differentiate omega t dahulu. Omega t differentiate dapat omega, kan macam korang differentiate 2x with respect to x akan dapat 2. So kita tak differentiate with respect to x, kita differentiate with respect to time. So differentiate omega t akan dapat omega. So sebab tu ada omega dekat luar. Differentiate cos akan dapat negative sign. So dia akan cancel dengan negative sign. The equation dengan negative sign. So sebab tu formula kita adalah NBA omega sin omega t ataupun sin theta. Kalau theta kita tu dalam di degree lah. Kalau omega t ni kena dalam radian. Okay, so theta is the angle between vector A dan B juga. Okay, so apa maksud theta kita ni? Tengoklah NBA omega. Siapa yang ada direction? So B dan A ada direction. So angle between A dan B. Okay, so next kita belajar tentang self-inductance. Simbolnya adalah L. Self-inductance maksudnya cuma ada satu sahaja sebab dia ada perkataan self. Self menunjukkan satu. In a coil. Kita buat lah dekat sini menunjukkan satu je coil kita. Okay. So self-inductance is defined as the ratio of induced EMF to the rate of change of induced current current in a coil. Satu sahaja coil. Okay, so itu adalah self-inductance kita. Formula dibekalkan. Okay, so kita punya solenoid, kita connectkan dia dengan bateri. Lepas tu ada rheostat. Rheostat ni kita nak control current lah sebab rheostat dia boleh vary the resistance. Bila resistance vary dalam circuit, current akan vary juga. So bila berlaku perubahan current kan, bila berlaku perubahan current akan produce induced EMF. Sebab kita belajar dalam chapter magnetic field, B sama dengan mu naught I over 2 pi R. Ataupun kalau solenoid, B sama dengan mu naught Ni. So bila I kita berubah tinggi rendah, so B akan berubah tinggi rendah. Okay, bila B berubah, magnetic flux akan berubah juga. So cara nak ubah magnetic field adalah control current kita. So sebab tu kita letakkan rheostat dekat sini lah. So akan produce induced EMF of the solenoid. Induced EMF itu dikenali sebagai back EMF. So induced EMF ini sentiasa negative value. So dia akan cancel dengan negative of the equation. Okay. So kita namakan yang ini adalah induced back EMF.
Okay, so Madam tak cakap tentang direction lah dekat sini ya. Dalam nota sepatutnya perlu tahu macam mana direction of current. Okay, kita nak buat ke contoh untuk current? Contoh current kita increasekan. So bila kita increasekan current, rheostat akan adjust. Okay, so untuk increasekan current. So bila increase current, magnetic field akan increase. Bila magnetic field increase, magnetic flux juga akan increase. Okay, so berubah dah kita punya magnetic flux. Lens kata I induce flow untuk kurangkan magnetic flux. So macam mana cara dia nak kurangkan magnetic flux? Untuk kurangkan magnetic flux, okay. So cara nak kurangkan magnetic flux adalah current dia opposite direction ke same direction? Nak kurangkan magnetic flux. Opposite. Opposite direction, okay. So original current adalah dari power supply. Power supply, current daripada power supply adalah from positive terminal to negative terminal. So yang I ni adalah I original daripada power supply. So induce adalah yang solenoid hasilkan sendiri. So I induce dia kata opposite direction. So yang Madam buat warna biru ni, I induce ni kena terbalik lah daripada original. Kita kan downward. So kita buat I induce opposite direction. So I induce kita buat upward. Okay. So sebab itu dia jadi sebagai back EMF. Okay. So I induce kita opposite direction macam itulah. Okay. So itu caranya. Kalau I kita kurang, kita akan so magnetic flux berkurang. So I induce untuk tambah magnetic flux, so dia akan buat same direction as the original. I induce same direction as the original current from the power supply. Macam itu ya. Okay, so kita ada special lagi derivation I induce untuk coil mu naught n square A over 2R. Solenoid adalah mu naught n square A over L, length of the solenoid. Okay. So next, formula kedua untuk self-inductance. Selain daripada gunakan ratio antara EMF dengan rate of change of current, adalah kita gunakan formula L sama dengan NV over I. Okay. So itu. Next adalah energy stored. Okay. So perlu juga tahu nak derive macam mana nak dapatkan formula energy stored in the inductor. Dia adalah dari power. Power kita sama dengan IV. Okay. Currents times voltage. So voltage ni samalah dengan induced EMF. Okay. So kita gantikan EMF kita adalah tadi. EMF kita adalah negative L di per EMF. So EMF sama dengan negative L di per dt. So EMF tu adalah negative L di per dt. Okay. So dia jadi dekat sini lah. Okay, kita tak consider direction. So sebab tu dia buat dia positif sahaja. Okay. So yang ini dia tak consider direction ya. Okay. So P sama dengan Li di per dt. So next dt ni dia ubahkan kepada right hand side. dt dia pindahkan kepada left hand side. So P darab dt power times time sama dengan Li di. Okay. Power times time adalah energy du. Power darab time kan, sebab energy sama dengan power bahagi time. Bukan, power sama dengan energy bahagi time. Power sama dengan energy bahagi time. So power times time sama dengan energy. So du lah. Okay. So du sama dengan Li di. So next kita boleh integrate both side untuk hilangkan di kita. Integrate 1 dengan du kita akan dapat u. So yang ini kita akan integrate yang I punya. L boleh pindahkan. Integrate I akan dapat I square bahagi 2. So sebab tu dia jadi half Li square. Okay. So ini derivation untuk energy stored in the inductor in a form of magnetic field. Okay, so next adalah mutual inductance.
mutual inductance mesti ada 2 dah lah untuk mutual inductance. Okay, so dalam sistem kita ada 2 objeks dah. Kalau self inductance tu cuma satu objek sahaja. Dia berubah current, dia juga produce induced EMF kalau self. So kalau mutual inductance seorang je yang berubah currentnya, seorang lagi akan produce induced EMF. Okay, so sama saja dia perlu ada subscript sahaja untuk mutual inductance. Yang penting kena tengok siapa yang ada power supply. So bila orang tu ada power supply, dia ada current dari dia sendiri. So current dia berubah. Contoh dekat sini solenoid 1 ada perubahan current. So yang produce induced EMF adalah solenoid 2. Okay, macam itulah Okay, so next kita ada formula mutual inductance sama macam self inductance and V over I. Okay, cuma dia ada subscript I dari solenoid 1. So number of turns dan V tu adalah dari solenoid yang kedua. Okay, so NV sama dengan magnetic flux linkage orang yang kedua bahagi current orang pertama. Ataupun magnetic dekat sini dia buat yang 1 punya. So magnetic flux linkage 1 ni kalau current yang kedua yang ada yang solenoid kedua yang ada current. Okay, so I2 dekat situ. So magnetic flux linkage orang yang pertama. Okay, so next kita ada mutual inductance mu naught N1 N2A over L untuk mutual inductance. Okay, so itu sahajalah untuk untuk induction. Ada tak nak tanya soalan korang dekat madam? Ada tak bahagian yang tak faham? Boleh ke? InsyaAllah boleh. Boleh So kita cubalah jawab soalan. Set yang ketiga untuk chapter 4 tu, 4A kot rasanya madam suruh skip. So ada something juga yang susah lah untuk kita selesaikan. Yang kita kena faham derivation of the formula. Okay, so madam skip yang untuk set yang ketiga. Tapi yang 4B okay je. Macam itu. Okay, so hopefully yang madam bagi ni membantulah korang untuk jawab self-inductance. Madam rasa madam akan teruskan dengan kelas 135. Madam English bagi je madam masa untuk madam teruskan kelas sehingga 10 suku korang. Kelas 235 nanti madam bagi recording. Betul korang? Kelas 135? Boleh ke madam teruskan untuk physical optics? Saya rasa boleh je. Kan? Sebab Elmira kata semalam macam Madam English bagi sampai 10 suku. So boleh ke Madam teruskan? Khadijah ada dekat sini. Betul kan Khadijah? Elmira pun ada? Madam teruskan dengan physical optics ya. Untuk kelas 135, kelas 235 boleh left. Okay korang? Boleh respon ke? Saya okey madam. Okay, madam. Okay. Sebab satu lagi, kita cuti pada hari Selasa. Okay, so Selasa tu lab kalau ikutkan kelas 135. So since pensyarah English macam allow kan, so madam rasa macam nak gunakan masa ni dengan korang. Okay. So, madam pergi kepada physical optics. Okay, ini juga madam rasa antara chapter yang susah. Sebenarnya tak susah sangat dah untuk physical optics. Banyak yang dah dikurangkan daripada syllabus. Korang tak belajar dah tentang air wedge. Okay, kalau batch yang lepas dia ada bahagian air wedge, Newton's ring. So banyak sebenarnya untuk physical optics. Untuk batch lepas, untuk batch korang banyak yang telah dikeluarkan dari syllabus. So madam rasa physical optics ni tidak terlalu susah. Okay, tapi macam itulah dia terms yang baru, dia banyak terms dalam chapter ini. So yang menyebabkan korang confused. Okay, so basically madam kata kalau soalan berkenaan dengan physical optics ni kita kena tengok dia cakap ni tentang subtopik nombor berapa. Okay,
Untuk calculation part, hanya ada 4 sahaja calculation part. Yang lain semua macam teori sahaja ataupun explanation. Okay, kita ada young double slit. Untuk calculation young double slit, thin film. Yang kedua adalah thin film. Ketiga adalah single slit. Dan keempat adalah diffraction grating. So tengok je lah soalan tu tanya pasal apa daripada 4 benda tu tadi. Soalan tanya tentang apa. So baru kita boleh jawab. And list of formula juga dibekalkan. So tak jadi masalah. Cuma nak pilih sahaja constructive, destructive formula. Okay. So madam teruskan dengan physical optics. Okay. The first learning outcome adalah Huygens principle. Huygens principle menerangkan tentang phenomenon of diffraction. Macam mana berlakunya diffraction. Macam mana berlaku pembentukan new wavefront. Macam mana muka gelombang yang baru dihasilkan. Okay. So Huygens principle state that every point on a wavefront. Okay, contoh kita ada wavefront yang original, yang pertama. Macam mana the next wavefront, macam mana nak lukis? Nak lukis senang sahaja madam. Dah kat sini kan wavefrontnya mestilah macam next wavefront adalah macam ini. Okay, senang sahaja. Nak lukis tu senang. Tapi Huygens principle cakap macam mana berlakunya the next wavefront. Yang inilah, yang the new wavefront ni dia cakap. Daripada yang primary, okay. Daripada primary wavefront, macam mana membentuk secondary wavefront. So dia kata, every point on a wavefront. Dalam wavefront kita yang primary ni, kita anggap ada point dalam wavefront tersebut sebagai particles. So, okay. So every point on a wavefront can be considered as a source of tiny wavelet. Okay. So dia boleh spread out in a forward direction as the speed of wave. Okay. So maksudnya every point on a wavefront can be considered as a secondary point source that produce a spherical wavelet. Okay, kesemua wavefront tersebut dia akan produce spherical wavelet. So ini adalah spherical wavelet. Wavelets means anak gelombang. Okay, the tangent of all the wavelets adalah the secondary wavefront. Okay, so the tangent to all the wavelets is the new wavefront. Okay, so itu adalah 2 points. Okay, ada 2 point untuk Huygens principle. Okay. So next kita ada diffraction of a wave through a single slit. Okay. So ni single slit kita, wave bergerak. Okay, ni wave kita, wavefront kita. Okay, so dia bergerak to the right. Okay, perpendicular. Wavefront kita dengan speed, dengan pergerakan dia, propagation dia adalah perpendicular. So dia tengah bergerak dari kiri ke kanan. So wavefront kita macam itulah kena lukis. Okay, dia masuk ke single slit. Okay, so akan menyebabkan diffraction. Okay, so wavefront dan speed ni madam kata sentiasa perpendicular. So speed dia spread lah. Okay, in all direction, dekat direction forward dekat depan. Okay. So diffraction effect get less obvious at a gap as gap less larger. Okay, so nak bagi diffraction, madam kata syaratnya bukaan width of the slit to A tu mesti less ataupun equal than lambda. Okay, ni lambda kita. Okay. So A tu mesti comparably sama luas macam nilai lambda ataupun lebih kecil daripada lambda, baru boleh buat diffraction. Okay, so kalau besar sangat A kita, nanti diffraction effect kita kurang. Okay, so lambda before ni sama dengan nilai lambda after. Okay, after diffraction keluasan dia tu sama sahaja. Wave before diffraction sama dengan wavelength after diffraction. Okay, curve after pass the barrier should touch the slit. Okay, so kita punya ni lah, kita punya wavelength tu kena touch lah, jangan dia hanging macam itu. So touch kita punya slit. Okay, teruskan kita punya macam tu. Okay, mesti touch kita punya slit. Okay, tu cara lukisan kita punya single slit. Okay, kalau obstacle
Kalau obstacle dekat sini, okay, so dia akan nanti kita yang obstacle tu dekat belah sini je lah yang akan membentuk diffraction. Okay, lama-lama nanti dia straight balik. Lama-lama. Okay, dia diffract kat situ je. Okay, so itu. Next, kita belajar tentang path difference. Path difference adalah perbezaan path of two source of wave. Okay, so contoh kita ada wave, ni double slit lah. Maksudnya ada source 1 dan source 2. Wave daripada source 1 kepada source 2. Okay, pergi kepada screen, kita ambil satu point dekat screen kita. Contoh dekat point tersebut membentuk bright fringes menunjukkan it is a constructive interference. So berlaku perubahan path lah daripada source 1 nak pergi ke point P, jaraknya adalah x1. Daripada wave kedua nak pergi kepada source 2, jaraknya adalah x2. So path difference delta L sama dengan x2 tolak x1. Berapa perbezaannya? Okay, nak cari perbezaan adalah cuma right angle triangle sahaja. Okay, so ni dua ni kita buat right angle triangle. Inilah nilai delta L kita, path difference kita. Itu sahaja lebihan dia. Lebihan untuk source yang kedua nak pergi ke point P. Okay. Dan kalau source kita tu adalah in phase. Okay, so kat sini kita ada belajar kan. Kalau source kita adalah in phase source, nilai path difference adalah sama dengan m lambda. Nilai path difference tu adalah sama dengan Hello, dengar ke? Dengar ke korang? Dengar, madam. Kalau konstruktif. Kalau destruktif, delta L kita adalah M plus half lambda. Kalau in phase source. Okay. Kalau anti-phase korang boleh kot rasanya terbalikkan sahaja kan. Kalau anti-phase coherent source, kita punya konstruktif delta L akan sama dengan M plus half lambda. Konstruktif delta L sama dengan M plus half lambda. Dia jadi terbalik. Destruktif, kita punya delta L akan dapat M lambda. Terbalik je lah daripada in phase. Madam suruh hafal in phase sahaja. Nanti anti phase terbalikkan. Okay. So next kita dalam subtopik yang kedua ada about interference, constructive interference and destructive interference. Pertama sekali belajar tentang coherent sources. Apa maksud coherent sources? Okay, so petang ni UPS yang ketiga. Okay, so coherent source means source kita same wavelength and frequency. Itu yang point yang pertama. Kedua, constant phase difference. Okay, so itu dua point untuk coherent sources. Okay, monochromatic maksudnya apa? Monochromatic Single wavelength. single wavelength, maksudnya ada satu je nilai wavelength. Okay, so itu maksud coherent sources. Next, condition. Apa syarat untuk melakukan interference? Okay, so pertama nak melakukan interference, kita punya wave kena coherent sources. Ni lah ni coherent sources ni lah. Okay, the wave must be coherent sources. Kedua, amplitude mesti comparably equal ataupun approximately equal. Amplitude of the wave comparably equal. Okay, so itu dua syarat untuk melakukan interference. Dia dah tulis dah dekat sini condition untuk constructive interference. Okay. Bukan konstruktif. Ini adalah condition for interference. Okay. Condition untuk melakukan interference. Okay. So kita punya, madam dah tulis dah kot rasanya kalau in phase konstruktif adalah M lambda,
path difference kita. Kalau destructive adalah M plus half lambda. Okay, so terbalik untuk antiphase. Okay, perkataan constructive interference selain daripada constructive interference adalah bright fringes. Bright fringes berlakunya constructive interference ataupun perkataan lain adalah maxima. Ada keyword nak tunjukkan benda itu adalah constructive adalah perkataan strongly reflected. Okay, so kan korang thin film. Kita akan nampak kan dekat bubble soap kita, dekat bubble soap, permainan bubble soap tu yang tiup dekat tepi pantai tu. Okay, so bubble soap kita kan nampak shiny surface tu. Maksudnya kita nampak shiny surface, kita boleh nampak dengan mata kita. Menunjukkan itu adalah constructive interference, okay. Kalau kita tak nampak, kita cuma nampak bubble soap tu gelap aja, warna dia hitam, pudar saja kita nampak. Maksudnya menunjukkan destruktif lah yang kita nampak tu. Okay. So kalau konstruktif maksudnya kita boleh lihat cahaya tu dengan mata. Okay, so keyword lain adalah strongly reflected. So berlakunya reflection, patah balik cahaya daripada bubble soap patah balik ke belakang. Okay, so strongly reflected ataupun perkataan appears clearly seen, kita boleh nampak, being observed. So itu menunjukkan constructive interference. Okay, destructive interference menunjukkan non-reflective. Okay, tidak berlakunya bukan pembiasan, pantulan. Okay, non-reflective. Ataupun missing, kita tak nampak, unseen, no light is found. Okay, so itu antara keyword untuk destructive interference. Okay, sebab kita kena pilih kan, bila kita dah tahu dia thin film tu, constructive, in phase ataupun anti phase, next adalah kita kena pilih sama ada constructive ataupun destructive. Terus diffraction grating ya. No, dia buat single slit dekat sini. Okay, kita pergi yang single slit dahulu sebelum pergi kepada diffraction grating. Okay, so yang double slit, kita punya source kan, madam kata. Tengok. Source untuk yang double slit cuma in phase coherent source saja. Tak ada anti phase. Yang double slit adalah contoh in phase coherent source. Sebab thin film dia terbahagi kepada dua. Sama ada source kita in phase ataupun anti phase. So sebab tu madam kata hafal in phase sahaja sebab in phase ni sama dengan yang double slit. Okay, so ini adalah explanation macam mana berlakunya interference dalam yang double slit. Sebab apa dia in phase? Sebab kita punya single slit ni kita letak separas dengan double slit. So segitiga kita ni, segitiga sama kaki. So bila wave bergerak, so path difference-nya sama. Okay, X1 dengan X2 tu sama. So bila source tu sama, menunjukkan dia dalam keadaan sama fasa lah. So sebab tu B dan C ni adalah in phase coherent source dalam fasa yang sama. Okay. So formula konstruktif kita adalah M lambda D over D. Destructive adalah M plus half lambda D over D. Okay. Masih lagi untuk yang double slit, dia buat dua page dekat sini. Untuk bright. Okay. So kita ada central bright dekat tengah-tengah, number of ordernya 0. Okay. So first bright, number of ordernya 1 and so on. Second bright adalah second order. 50 bright menunjukkan 50 order. 79 bright menunjukkan 79 number of order. Okay. So sebab central kita adalah bright. So central bright menunjukkan 0th order. First bright adalah first order. Tapi dark, central dark, kita tak ada central dark. Okay. So the first dark that appear, the first dark yang bersebelahan lah kan central. Sebelah dia mesti dark. Okay, so ini adalah first dark tapi number of ordernya adalah 0. Okay, so sebab itu kalau soalan tu cakap first dark number of ordernya tu kena tolak dengan 1. Second dark number of ordernya 1. 51 dark number of ordernya 50. Macam itu. Okay, untuk yang double slit
number of order dia kena tolak dengan 1. Kalau dia kata 51 dark fringes. So itu adalah number of ordernya 50. Okay. So itu. So untuk gambar yang double slit ni central dengan beberapa number of order, dia sama brightness dia dan spacingnya pun sama. Okay. So equal brightness and spaced of fringes. Kan madam kata kita punya jalur gemilang warna merah putih tu sama je kecerahannya dan spacing dia pun sama. Okay, so baru kita tahu delta Y kita, distance antara bright dengan bright bersebelahan ataupun distance antara dark dengan dark yang bersebelahan. Delta Y equal lambda D over D. Okay, so itu untuk yang double slit. Kita pergi kepada thin film. Thin film, first step adalah lukis thin film awak. Thin film diagram. Nak lukis thin film, dia ada 3 layer. Thin film ni mesti berada di tengah-tengah. Apa maksud thin? Perkataan thin menunjukkan filem kita punya thickness comparably sama besar dengan wavelength of light. Lebih kurang nanometer, berapa 100 nanometer. Maksudnya kalau tak buat 100 tu, dia adalah 10⁻⁷ meter. So sangat nipis lah thin film kita yang kita coating kita punya cermin tingkap, kita tinted kita punya cermin tingkap, korang punya spek mata kita tinted, solar panel kita tinted kan. Okay, bubble soap, sangat nipis bubble soap kita tu. Itu juga adalah contoh thin film. Minyak kita letak dekat air, selapisan minyak atas air adalah contoh thin film. Okay, dulu kan, zaman dulu kita ada compact disc. Korang pernah tengok kot, agaknya tak ada kot. Rasanya korang pun tengok kan compact disc. Okay, compact disc tu dia ada film tinted dekat atas. So itu juga adalah thin film. Okay, so kalau kita gerakkan compact disc tu, dia boleh nampak warna rainbow dekat compact disc kita. Okay, itu juga adalah thin film. Okay, so mesti lukis thin film kita yang mengandungi 3 layer. Okay, so contoh dekat sini, dia daripada 1 pergi kepada 1.4. So bila bertambah, cahaya datang daripada boundary first layer to the second layer. So bertambah index of refractive. Okay, some of the light akan reflected. Some of the light boleh masuk ke dalam second medium. So the reflection ray 1 has a phase change sebab index refraktif kita bertambah. Okay, sampai ke boundary antara medium kedua ke medium ketiga. Some of the light akan reflected back. Some of the light akan refracted, allow untuk masuk ke dalam third medium. Dari 1.42 pergi ke 1.52. So index refraktif bertambah. Kalau bertambah indeks refraktif, there is a phase change. Ada perubahan fasa. Okay. So berlaku perubahan fasa sebanyak berapa tu perubahan fasa kita? Pi radian. Ataupun 180 degree. Berlaku perubahan. So since R1 kita ada perubahan, R2 pun ada perubahan. As a result, diorang ni akan melakukan interference. Okay, dua reflected ray ini adalah dua coherent source yang akan melakukan interference. Okay, since berdua-dua berlaku perubahan fasa, menunjukkan mereka berdua berada dalam fasa yang sama. So they are in phase coherent source. Okay, so ini in phase coherent source. Okay, so konstruktif punya formula 2NT sama dengan M lambda. Untuk thin film, semua phase difference kita adalah 2 darab index refractive of the thin film darab thickness. Semuanya adalah 2NT. Yang right hand side tu saja yang korang kena pilih nak buat M lambda ataupun M plus half lambda.
Okay, so untuk in-phase coherent source, konstruktif dia adalah 2 NT sama dengan M lambda. Destruktif adalah 2 NT sama dengan M plus half lambda. Okay, so kalau anti-phase coherent source macam mana? Okay, daripada medium pertama pergi kepada medium kedua, bertambah index refractive. Okay, so reflection ray 1 has a phase change sebanyak pi radian. Okay, daripada medium kedua nak pergi kepada medium ketiga dari 1.42 kurang kepada 1. So berkurang. So reflected ray kedua has no phase change. So perubahan no phase change. Maksudnya perubahan fasanya adalah zero. No phase change. So madam kata dua reflection ray ni akan melakukan interference and sebab satu berubah fasa, satu tak berubah fasa. So mereka tidak berada dalam fasa yang sama. So they are anti-phase coherent source. Okay. Ini anti-phase coherent source. Untuk anti-phase coherent source formula kita dah jadi terbalik. 2 anti. Untuk konstruktif dia jadi 2 anti sama dengan M plus half lambda. Destruktif dia akan jadi 2 anti sama dengan M lambda. So dia terbalik. Okay. So madam kata kita ingat sahaja yang in phase punya. So anti phase ni terbalikkanlah konstruktif destruktif dia. Macam itu. Okay. So untuk thin film pertama sekali yang kena buat adalah lukis. Kedua decide source korang. Coherent source korang tu in phase ataupun anti phase. Mana satu? Tu step yang kedua. Step yang ketiga baru decide konstruktif ataupun destruktif interference berdasarkan keyword dalam soalan dia minta yang konstruktif ke destruktif. Macam itu. Okay, yang keempat baru kita decide number of order. M, number of order. Okay, so kita decide number of order bergantung kepada formula yang kita pilih. Kalau formula kita M lambda, berapa nilai number of order yang perlu kita letak? 0. Yang paling less. M lambda. Yeah, 1, 1. Kalau tak nanti lambda 0. Yes. So yang paling minimum sebab thin film menunjukkan minimum thickness. So number of order pun perlu minimum. Kalau formula dia 2 NT sama dengan M lambda, kita akan decide number of order kita equal to 1. Kalau kita buat 2 NT sama dengan M plus half lambda, yang paling minimum yang boleh kita letak untuk number of order adalah 0. Sebab dia takkan effect lah. So 0 plus half. So tak effect nilai. Kalau ni kita letak 0, nanti tak dapat nilai. Okay. So itu step yang keempat. Baru kita decide number of order selepas kita decide equation. Okay. So itu untuk thin film. Okay, next kita pergi kepada single slit. Okay, dia ada explanation kat sini. Madam sebenarnya explanation dia yang madam cakap juga. Okay, kalau yang double slit dengan single slit ni, explanation dia adalah dari Huygens principle. Okay. So, untuk single slit, kita punya konstruktif. Tengok, kita punya konstruktif kita ada half. A sin theta sama dengan N plus half lambda konstruktif kita. Okay, formula ini tidak dibekalkan. Madam ada suruh tambah, madam dah presentkan tambahan dia. Okay, so YN kita, Y menunjukkan distance antara distance Y kan. Ni A, dia dah tunjukkan dekat sini. Ni A kita, keluasan slit kita. Okay, capital D dia adalah distance antara slit dan screen adalah capital D. Okay, mesti more than A. Okay, so next kita ada Y. Okay, theta kita dekat sini lah. Theta kita ni central kita. Central maximum kita. So theta tu dia nak berapa? Theta untuk first order ke? Theta untuk second order ke? So dekat situ lah theta kita. Kat sini dia buat yang first order kan. First order bright. So ini adalah theta untuk 1 untuk first order. Okay, kalau dia nak second, dia nak theta second order. So itu juga segitiga kita.
Okay, theta untuk second order macam itulah. Okay, so dekat situ kawasan theta kita dari central. Okay, so next dari central pergi kepada second order, simbolnya adalah Y. Y adalah distance from the central maxima to the mth order, bright or dark fringes. Okay, so next kita ada width of the central kita. Simbolnya adalah W. Okay, width of the central maximum. Okay, formula itu tidak dibekalkan. Okay, madam suruh tambah. Width of the central bright. So dia kat sebelah central kita kan sebelahnya dark. So dia jadi 2 Y1 dark kan, sebab both side adalah dark. Okay, sebelah central adalah dark yang bersebelahan, the first order of dark. Okay, so sebab tu dia darabkan dengan 2 Y1 dark. So Y1 dark, Y1 destructive sama dengan 1 lambda D over A. Okay, so dia ada silap kat sini. Over, kita punya formula. Kita pandang macam ni je lah, over A. Okay, A adalah keluasan single slit kita. Okay. So 2Y1 ataupun 2 lambda D over A. Okay, so untuk single slit, kita punya first bright adalah first order. Second bright adalah second order. Okay, untuk dark, first dark bukan zero order. First dark adalah first order. Sama je. Second dark adalah second order. Okay, so yang perlu tolak satu hanya dark dari yang double slit sahaja. Untuk single slit jangan tolakkan. Kalau dia dah bagi tahu third dark, itu dah third order. Kalau dari single slit. Okay, so itu perbezaan antara single slit, the coding of name maksudnya untuk single slit and yang double slit. Okay, so itu yang penting. Okay. Dah kan? So kita pergi kepada diffraction grating, the last subtopic, diffraction grating. Ni diffraction grating dia buat dekat atas 8.6. Okay, diffraction grating kita hanya tengok the bright fringes only, the bright dot, the series of bright dots produced by the diffraction grating. Okay, so ini explanation macam mana kita punya interference berlaku. Dia adalah dari wavelets yang ni lah, maksudnya point yang masuk, the wave yang masuk ke dalam diffraction grating can be considered as a secondary point source that produce a spherical wavelet. All the tangent of the wavelet produce the new wavefront. Okay, so kita memang menerangkan menggunakan Huygens principle. Okay. So formula, madam kata kita cuma tengok bahagian konstruktif sahaja untuk diffraction grating. Okay, so equationnya adalah D sin theta sama dengan N lambda. D perlu dicari. So D adalah separation distance between the grating. So N is the diffraction grating, number of diffraction grating. N adalah number of lines per unit line. Berapa line kita dalam grating kita, berapa line kita bahagi dengan length. So that is capital N. Kita perlu dapatkan D, so 1 bahagi lagi dengan N. Okay, baru dapat D. And pastikan dalam SI unit. Okay. So nak dapatkan maximum number of order, berapa number of order yang boleh kita produce. Madam tak ajar pun formula ini. Kalau nak dapatkan number of order paling maksimum, so sin kita yang paling maksimum. Okay. So D sin theta sama dengan N lambda. Nak dapatkan maximum number of order, N maximum, sin theta kita equal to 1. Okay, yang paling maksimum lah, trigonometri yang paling maksimum adalah 1. So menunjukkan theta kita tu adalah 90 darjah. Sin 90 sama dengan 1. Okay, so sebab tu yang tinggal adalah D
sama dengan N lambda. So N sama dengan D bahagi lambda. Inilah formulanya. Dan bila kita cari nilai N tu, kita dapat decimal places kan? N sama dengan 3.67. So berapa jawapan akhir number of order kita? Kalau dapat jawapan N 3.67 mana boleh titik perpuluhan. So berapa number of order yang paling maksimum? 3. Yes, good. 3 yang paling maksimum. Dia bukan perbundaran matematik kan. 3.67 lebih daripada 3.5. So nanti kalau kita bundar matematik dapat 4. So bukan. So 3.67 yang paling maksimum menunjukkan nombor 4 dia tak boleh capai. So yang boleh dia capai hanya third order sahajalah. Macam itu So itu sahaja nak cari maximum number of order, tak perlu kepada equation lain. Okay, so kita just ambil daripada equation yang asal untuk dapatkan maximum number of order. Okay, so next adalah kalau soalan tanya number of bright fringes. How many number of bright fringes? How many? Okay, soalan minta how many number of bright fringes. Okay, kita maksudnya cari number of order lah kan. So macam mana nak dapatkan bilangan bright fringes bila dah dapat number of order? Dua N tambah 1 untuk bright fringes kan. So kita kan dah cari number of order yang paling maksimum tadi kata dah dapat dah 3. Soalan bukan minta what is the maximum number of order for bright fringes. Soalan minta how many number of bright fringes? How many maximum number? Macam tu lah, berapa bright fringes yang paling maksimum kita boleh nampak. Okay. So maksudnya formulanya adalah 2 darabkan dengan number of order tambah 1. Sebab number of order kita ada both side kan. N equal to 0 dekat central. Next kita ada N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3. Tu cuma part atas saja, part bawah pun ada N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3. So sebab tu darabkan dengan 2 tambah 1 dari central juga adalah bright fringes kita. Okay, so itu untuk bright fringes. Kalau untuk dark fringes, how many number of dark fringes? Formula kita apa dia? Apa formula kita? Untuk dark pula. So jawapannya 2N sahaja kan. Sebab dark pun ada 2 side lah. Side atas dengan side bawah, tapi central kita kan bright, so dia tak adalah tambah 1 sebab central kita bright, so sebab tu dia jadi formulanya 2N sahaja. 2 darabkan dengan number of order. Itu untuk dark fringes. Okay, boleh ke ni? Faham tak? Penat tak? Madam yang penat ni. Korang okay? Dekat bahagian physical object ada tak nak tanya apa-apa? Okay, boleh Ada tak nak cakap apa-apa, nak tanya apa-apa bahagian untuk physical optics ataupun tambahan yang madam mungkin tak bagi tahu? Madam boleh explain lagi kenapa 2N plus 1 tak? Kenapa 2N plus 1? Okay, yang 2N faham? Okay, so maksudnya macam ini. Soalan minta how many number of bright fringes form in this diffraction grating. Okay, contohnya yang itu soalan tanya. How many number of bright fringes can be formed from this grating? Okay, soalan tu bukan minta number of order. Soalan tu minta berapa banyak bright fringes. Okay, so nak cari bright fringes adalah kita cari number of order dahulu. Okay, so nak cari number of order boleh gunalah daripada maximum number of order.
Okay, so kita cari number of order. Kita dah dapat dah jawapan number of order. Lepas tu kalau bright fringes, number of order tu kita kena darabkan dengan 2. Sebab number of order yang kita dapat tu cuma satu side je. Ni central kita. So kita ada n equal to 1 dekat bahagian atas sehingga so on. Kalau kita dapat n equal to 3 sampai 3 je lah. Yang ni madam buat sampai 4. So ada 4 bright dekat bahagian atas. Dan of course ada juga 4 bright dekat bahagian bawah central kita. Faham? So sebab tu dia ada 2 side. So sebab itu dia kena 2 darabkan dengan number of order untuk bilangan bright fringes. Lepas tu tambah 1 sebab central juga adalah bright fringes. Okay, boleh tak? Theo, soalan tu bukan minta number of order. Soalan tu minta how many bright fringes form. Boleh? N itu dia tak start from 0 N tu dia tak start daripada 0. Mana kita punya number of order untuk ni. Tengok. Bright kita, first bright adalah n equal to 1. Maksudnya kita punya central number of ordernya tu 0. Dia tak keluar ke kat sini? Okay. Central number of order kita tu adalah 0. Okay, boleh? Madam punya ni. Okay, boleh? Okay. So sebab tu kita kena tambahkan dengan 1. Tapi untuk dark fringes dia 2 side je lah. Dia 2 darab n sahaja. Sebab bright tidak termasuk, central kita adalah bright. So bukan dark. So dia jadi 2 n je. Okay, boleh? Boleh madam, thank you madam. Okay. So korang esok kita cuti. So untuk kelas 1, 3, 5 madam akan still buat kelas ganti. Okay ke? Madam nak tengok preparation korang untuk set fly high yang ketiga pada pukul 11 suku nanti. Okay, untuk kelas 2 suku nanti madam decide lah sama ada madam akan buat kelas ataupun nak bagi korang rehat ya. So madam akan still on class pada pukul 11 suku. Boleh? Sebab kita cuti esok. Gantikan lab esok. Okay? Boleh. Okay, so tu nanti boleh apa-apa boleh tanya lagi dalam kelas. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam.